ambalma ko na yi jatemine ke an ko na ambe bikle mina fitne datuguli ke fitne datuguli ke fambe fitne chayara a qualité u chayara Allah halaya u chayara anna chobo u chayara a bofan fana chayara silame nyuma je dongo do be fitne ko do yi dongo do be do me klola sogoma o sogoma be do me wula be do me ngani kelengele abebe ke alaka latike de kono abebe ke alaka lanyini de kono wa fitne ni jingini anka fitne chayali la jarabili chayali alama ke gansande lanyini do de bala o lanyini min bala Allah subhanahu wa ta'ala ayo fani suratul ankabuti daminela ako ahasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun ko tumala be adamade unyana dewa akadu yedewa ko lukatoti beka fokone limaniala kasrone alamu la jarabi wa yotekeu wa laqad fatanna alladhina min qablihim ma nyuma munun temena ka ko ulunye sahaba ula ka damne kabiri nabi nyuma kana sahaba ula tabi'ina ula tabi'ina awliya allah almuqarrabin as-salihin bella jarabila fala ya'lamanna allah alladhina sadaqu kulla jarabilin bekedi abeke fo ala ka tientigu de don ka bon galontigu la munun kalimaniya yi tien fo lu ka don munun tay ngaloy fo fana ka don ngambal maw la jarabili chara bile anona ya chara ay la jarabili tandeta la jarabili tan nim kutuba ina me fe ka kuma ka tan abebe keneka bi asidugonte machila ni yame a dola ina miri ni bembe do jokono ibi bwa iba nyini ka bo ni ma be min kono o iba nyini kana be kono na be kono en la jarabili amal ma la jarabili folo min be awalan fitnatul mal na folo la jarabili de bankade na folo la jarabili ya da ala ufanya alquran kono watuhibbuna almala hubban jamman hubbul mal gharizatun fi nufus albashar nafolo kanu ala ya sabati adamade unduskuna mami mise ka kanu to ayerela ka halala ni haramu wolo maka bo nyokona o limani a joinde mete bi ko ne amano ko ne nima ya ala yere ya fal qur'ane ko nada ako innama amwalukum wa auladukum fitna ako adama diuna kan nafolo fitna ko na ma farata diuna na ma farata kan nafolo la ni fla bebse ka sama ka do ala gashila ka kala haraje fitne do ambal maw nafolo fitne min bala nakabu o fitne wa qad akhbara al mustafa sallallahu alayhi wa sallam anna al mal fitna ala kira yere ya fani ko nafolo fitne o ka kala ka fani ka sirana ni nafolo de nye ayo fani hadisa mina أكم الفخر أخشى عليكم ولكن أخشى أن تبسط لكم الدنيا فتنافسوها فتحلككم كما أحلكت من قبلكم على كلا كوكا لتسرعوني فانتانيا أي نفس صحابة ويدون الله أكو والله نتسرعوني فانتانيا نعم سرعن جين كان ندايل أوي كان نفلو دايل أوي ka soro dayele awyi abe nafolo nyini ka faranyonka ka kla ka nyine alako ata nyini chogo nyumana ambugo ta nyini chogo la aba faranyonka ka balo mendiala ahaklita alala otmala nafolo ba halaki ina faaye mbo halaki ka kon awnya yahudiani nasara ikan famu kusube rasul ko ay hadisa do foveni wala qala al mustafa sallallahu alaihi wasallam yati ala an-nas zamanun لا يبالي العبد بما كسب من المال أم من هل أم من حرام كراكو والله كو جيتي ولي فيو فواتي دوكانا أدام ديونكا موبين نفلو نيني كا فرانيونكا نينجوغو ني نينيومان بلا وكيني نومان بلا كوما يبتا سورو مامي مبو تشلا كو مغو بالا ني ندغارا ني مدغا ني حلالاي ني حرامي كو والله مغو تولا أنا سورو sorola iriba sirako amba mine tonyoni do amba mine bojintigi la do amba mine shinyoni do amba mine amana sorola halala amba mine ani ko kerati na folo kera fitne wa makai
nafolo in de balmayaw fara ka sinjiw fara ka terimaw fara ka jɛɲɔgɔnw fara hali ka cɛ n'a muso fara muso b'a cɛ fa wari kama den b'a fa wari kama fitinɛ do dɛ an k'an janto an yɛrɛ la alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam a ko inna nafsan lan tamuta hatta tastawfi rizqaha wa in abta'a anha fa ajmilu fi talab خذوا ما حل ودعوا ما حرم kira ko akwa na madenw o joro kana kawla koyi ni shiti saka bo jien kono ka ti dakaburu ko o kono o joro ka bo abela iti saki garje ga toto de ma ti saka shi toto chomi iti saki garje ga toto o kuma na no do kwa kai na folo nyini chugo nyumana min dagalendo ayo nyini mi haram yala ayo koy haramu nyini ni te garjega telia ka simao abi do ala gashiladi ya nyini haramu sirakaw ya nyini halala sirakaw vraiment i garjega ni do na haramu kono e bi se ka ta do de talako mine ka fara itaka kuma ne be do haramu kono sino ni masumaya i ala kanga min dima ba dima ke ba dima de do ma wolo fono den do ma wolo folo billahi bina wolo ka milliard mara mais muna eti taso o fitne folo ni be dugukolo ko kabi na silame kan ku janto ala ku janto yere la o yini de haramu na folo mai de ni ala kra ka sira la je kafiru bina alkaba jodoni ka ala kra shito sambi sabani durula sallallahu alaihi wasallam ubina alkaba jo nu yere wele de danyogonye ako amina sominjo ala ka sodo so sanumando kafiriya kona ambo kono bi ngamba nyini mawa mani dandi ka nafolo mina ikana nana te do ni zoina te son haramula ja kafiru yere ba don ko haramu be ngam islame do ko kuma ko haramu yere te ka soro jango ka tasi halala ni afara nyonka iba kololo ta allah harade kullu lahmin nabata ala alharam fannaru awla bihi farkulu balula haramuka جانمه تسميو جانزان لا حرد على كان كجي حرام الفتنه الثانيه فتنه فلانا من بي الفتنه في الاولاد اي فتنه سوء تربيه الاولاد فتنه فلانا من جين كونو نا با نيره فيا nga jamana la dew la mo ciugo jugu de man la mo kanya way balaw yen ala ya fo ya ayyuhal ladina amanu إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ألا أقول ما من لمن يرى ألما أم مسدو بي أفر مسو أدين دو بي أولو ديو أجوغو دو ده أيا تشوغو دولا ما دين سكا كي جوغيو نيا يلمني كا كي جوغي لامو دي مانيه نيا يلمني كا كي جوغي بارا من ديريما ألا في إمو دي كي ni ya yelemene ka ki jugo ifili la koina di kana ka den cheni bina sara dama do fe a folo ye al hubbul mufrit do bi den kan ma chama be aba den kan ka kanu fo kanu bital la mo chen ala ere bulu abana tal la mo chen ka fini dama abodu yelenga fo mbesa ambalmaw tulu nyuma be sanka mu ka nye ta kalan oro la fembe ne gen fembe bi jira la fa la ko ne dendo ka c'est-à-dire ngo frigo be dendo to la ni yo ya wuri no fem varale nyonga no caraveti ni o fem o ka cha million e kalo teselier tiga ala jiri de la afichini ni koroba ala bi jira la mais ni ma ala jira la afichini ala ti jira la de Rasul sallallahu alaihi wasallam ay hadisa kelen fo o hadisa ba jiranne ani ebela ani mama klobe ankana ko hereti bolo kadi dema abadan katemela moka ma nahala walidun waladan khayran min adabin hasan ala kira ko neman kisibama ko den fama delika den son foila den fama delika den so foila jien kono mi here ka bwa ka jiena ani lahara kateme jogo nyumanka villa tandama milliard black disposition na
mobile kɛmɛ san ni jogo t'a la a b'a bɛɛ tiɲɛ mais n'i y'a jogo don n'i ma foyi d'a ma a bɛ don da la. Umar bin Abdulaziz bɛ fatu don min u y'a ɲininka k'a ye mun to a denw ye a ko ale ye Ala ɲɛ siranɲɛ t'u ye k'a taara ka Ala ɲɛ siranɲɛ t'u ye a ma dɔrɔmɛ t'u bolo a ye Ala ɲɛ siranɲɛ t'u bolo mais tabi'i dɔ ko ale ye Umar bin Abdulaziz denkɛ dɔ ye sɔgɔmada kelen so 100 muru 100 gɔtɛrɛ 100 a y'a san k'a di kɛlɛkɛdenw ma a fa ma san ka foyi to a bolo mais a sara ka jogo to a bolo ani Ala ɲɛ siranɲɛ ni ladabu sɛbɛkɛla bɛ don da la koyi ni maa maa jogo donna a bɛ kɛ fɛn ye ne m'a fɔ i bɛ kɛ milliardaire ye dɛ a bɛ s'a yɛrɛ kɔrɔ malangolo de bɛ dɛsɛ a yɛrɛ kɔrɔ sɛbɛkɛla bɛ don da la dɛ maa jogo ɲuman bɛ don da la dɛ hali den min lamɔna n'a taara kalanyɔrɔ la a ka redoubler ka dɔgɔn dɛ n'i y'a mɛn redoubler la n k'i y'a kɛ tulonkɛ de ye maa lamɔnen tɛ tulonkɛ dɔn ale ka diɲɛlatigɛ ye sɛbɛ di man jadda wajad o tuma la fitinɛ filanan min bɛ yen o ye lamɔ tiɲɛni ye an jan bɔra denw kɔ an y'u kanu kojugu ni den kanu kojugu i tɛ se k'a lamɔ abadan ni mi den kasi a fitinin n'a kɔrɔbaya la a b'i kasi dɛ parce que ale de wolola k'a k'e ta n'i y'a ye ale de wolola ko ne kɔrɔbaya la k'e ta mais n'i y'a ye ale kɔrɔbayalen e bɛ k'a n'a muso ta ko in ma ɲɛ dɛ ko in ma ɲɛ dɛ o t'a kɛ cogo ye dɛ e b'ale ta fitinin n'a kɔrɔbaya la a b'e ta nka e y'a ta fitinin a kɔrɔbayala ka muso ta i bɛ k'a n'a muso n'a denw ta ko ma ɲɛ a renverser la e yɛrɛ b'a dɔn k'a ma ɲɛ o t'a kɛ cogo ye o kɔrɔ ye min kan ka kɛ kabi ko daminɛ o ma kɛ di ala k'a tile ɲuman da ala ka nin fitinɛ in ala ka bɔda d'a ma la thalisan an balimaw fitinɛ sabanan ye min o ye fitinatu nisa ayi fasadul mar'a fitinɛ sabanan ye ni musow tiɲɛna kaban o ye balaw de ye o ye fitinɛ de ye o muso bɛ tiɲɛ sira damadɔ fɛ atabaruj yɛrɛmabila ka muso kɛ ni waati min ka d'a ye a bɛ bɔ waati min ka d'a ye a bɛ don a tɛ fɔ a ye taara yɔrɔ jumɛn a tɛ fɔ a ye k'i kunbɛn min muso bɛ bila o de i y'a dɔn tubabuw n'an bɛ n'o de ye o min u bɛ k'o encourager ni kumakan min ko liberté des femmes la liberté quelle façon de liberté la liberté des femmes karamɔgɔw ka jateminɛ diinɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ ni ye silamɛya diinɛ ta a ye maa fila défend ka tɛmɛ diɲɛ maa bɛɛ kan diɲɛ kɔnɔ silamɛya ye maa fila défend kuranɛ bɛɛ kɔnɔ maa fila denmisɛnnin ni muso kuranɛ aya bɛɛ lajɛ denmisɛnnin ni muso kuranɛ y'u ka hakɛ défend ka tɛmɛ diɲɛ hakɛ bɛɛ kan parce que olu welela de ko maa lafulen fila nka tubabuw n'a m'u jɔ bi k'olu de bɛ k'u défend a b'u défend waati jumɛn vous êtes en retard ala y'o daminɛ san 1000 ni kɔ ala bɛ k'u défend aw y'u défend ni daminɛ an kɔrɔ yan aw bɛ se k'o kɛ muso tiɲɛni o ye fitinɛ ba ye min ye diɲɛ bɛɛ datugu anw dɔrɔn ka jamana tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ a bɛ tiɲɛ sira damadɔ fɛ atabaruj yɛrɛmabila ala ko wa qarna fi buyutikunna wala tabarrajna tabarruj aljahiliyati alula ala ko muso a ye to so kɔnɔ a kana bɔ kafiriw ko a ye bɔ a tɛ so kɔnɔ fɛn a fila la jumɛn kan ka kɛ ala ta wa adamadenw t'a di musow ka yɛrɛmabila o bɛ kɛ sababu ye k'u tiɲɛ a filanan a sufuru de kɔrɔ ye muso ka fini don k'a farikolo yɔrɔ dɔ da kɛnɛ kan ni kɔ ma bɔ woro bɛ bɔ sen bɛ bɔ walima k'a sera yɛrɛ la k'a forme bɔ min bɛ sufuru ɲɛ o ye al-uryu yɛrɛ ye langolonbɔ yɛrɛ ye sa à partir de 23h ni tuma dɔw la n'i bɛ bɔ réunion la Bamakɔ i bɛ ka taa i bɛ muso dɔ ye soutien dɔrɔn de b'a la ani culotte n'a banna fini t'a la bilen fini b'o la o ye langolonbɔ de ye ka langolon bɔ ka bila a bɛ tiɲɛ ni sira jumɛn ye al-ikhtilatu bir-rijal cɛw ni musow ɲagamina ɲɔgɔn na fan bɛɛ fɛ fan bɛɛ ka sababu ye ka muso tiɲɛ al-khulwatu al-mamnu'a a dɔ ye jumɛn ye cɛ ni muso ka langolonya yɔrɔ la maa tɛ yen a maa fila a ko sahabaw ma don dɔ la iyyakum wad-dukhulu ala an-nisa a ko sahabaw ma n b'a ma a kana don walimusow kan dɔ y'a ɲininka afara'ayta al-hamwa ya rasulallah sahaba dɔ ko a ma ko ala ka ciba o tuma na ko cɛ balimakɛ dun i ko k'an kana don musow kan cɛ balimakɛ dɔgɔnin ka don a kɔrɔkɛ muso kan ko ale o ye baasi ye wa ala kira ko sallallahu alaihi wasallam alhamul maut ko yɛrɛ ta de ye saya ye o ta de ye saya ye
ni muso be sokono ay so lave ka nye ka wushu a kelen zigi ma ka salon kɔnɔ a bɛ tele filɛ la rideau jiginen don ni maa wɛrɛ bɔra kɛnɛma ka don kɛnɛma mɔgɔw hakili bɛ d'a kan a dɔ donna dɛ n'a mɛnna o bɛ na a kɛra di e bɛ mun ɲini mais ni cɛ dɔgɔkɛ donna maa si hakili ti da o kan o ni ɲininkali ayi cɛ dɔgɔkɛ de donna sa a yɛrɛ nimɔgɔnin don olu bɛ to yen sa a dun man kan ka to yen dɛ n'a tora yen a man ɲi dɛ ka d'a kan Alakira ko cɛ kelen ni muso kelen ma ye yɔrɔ si fo sitana ka k'aw sabanan ye o tuma la fitinɛ belebeleba a dɔ ye musow ye rasulu m'o dogo an na o sallallahu alaihi wasallam a ko ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala al-rijali min an-nisa ko ni Alakira ma fatu ka fitinɛ to diɲɛ kɔnɔ min ka bon cɛw ka balaw ka b'u kan ka tɛmɛ muso kan muso bɛɛ tɛ o muso tiɲɛnenw de ko don ɲɔnɛ muso ɲumanw Ala ka barika cɛ ba kelen an ba Kadijaw tɛ yen wa ni hadisa in ma fɔ olu ma o muso min tiɲɛnen don o de ko don muso tiɲɛnen ya rabbi Ala k'an musow ɲɛ k'an denmusow ɲɛ k'an balimamusow ɲɛ Rasul sallallahu alaihi wasallam ko اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء كراكو هاي سيران جين يده جين ماي أكنا حمي كجين ماي هاي سيران جين واكا سيران مسونيه لا فرق سيران مسونيه مسو بكوتيو هاي سيران مسونيه منو ممرا منو ملامو منو تاي بجامبلاي ككاري جامي نكتاتي dokumentula bokumatula tafantula ay siruñe to kada ka bani israel ngaw ka balaw folo sorola muso de la kuma mina we muso labla jinaya yere kala ala ko ta yere kala ala e balaw jigi don ba do ko sogoma da kele ma wa bi wolo blan halakira fitna sabana ni ala ka boda dam rabi'an ananina fitnatul i'lam meja fitna nanina o ka bo be we meja média fɔlɔ jumɛn an ka antenne parabolique ninnu chaîne sugu bɛɛ b'a la ni k'i balo ni saya cɛ i tɛ ɲuman lajɛ i b'a ye ale de la ye ni k'i balo ni saya cɛ i tɛ foyi lajɛ jinɛya film kɔ i b'a ye ale de la sumu ala c'est-à-dire feuilleton fɛn o fɛn n'a fɔra ko média o fɔlɔ ye antenne parabolique ye o kɛra fitinɛ ye an bolo jajugu qualité bɛɛ lajɛlen a bɛɛ bi bɔ a la internet ni dono kono o ka juga ye jajugu bɛɛ o fana kɔnɔna la télévision jajugu bɛɛ lajɛlen a bɛ bɔ a la radio sow fana kuma jugu bɛɛ bɛ fɔ ye n'o bɔra yen sa min ka jugu a bɛɛ fana ye o tɛ téléphone ye téléphone o la i tɛ taa salon kɔnɔ n b'i da dɔrɔn ka birifini biri ka k'a dayɛlɛ diɲɛ fɛn o fɛn ka di ye jugumana i b'a bɛɛ y'a kɔnɔ n'a y'i jaabi taa WhatsApp la n'i jaabi taa Facebook la n'i jaabi taa Twitter la u b'a tɔgɔw fɔ ka taa denmisɛnninw yɛrɛ de b'a dɔn aw wo bɛɛ dɔn ninnu ye fɛnw ye fitinɛw don an bɛ Ala deli k'a bila ɲɛ ɲuman kan Ala k'o nɔgɔya n ye Sheikh Usaimin rahimahullah a ye nin kuma fɔ a ko kafiriw bɛna kɛlɛ ni média ye u b'a kɛlɛ ni téléphone u b'a kɛlɛ ni télévision u b'a kɛlɛ ni c'est-à-dire jamafɛn ninnu ye komi k'aw yɛrɛ k'a jija k'a yɛlɛmɛ k'a k'u yɛrɛ kɛlɛla ye Sheikh Usaimin y'o fɔ aw yɛrɛ k'a jija ka ko in yɛlɛmɛ ka u yɛrɛ kɛlɛ ni a ye o fana bɛ se ka kɛ o bɛ se kuranɛ tafsiri bɛɛ bɛ se ka kɛ téléphone kɔnɔ k'a lamɛn o e bɛ se ka kitabu ba kelen k'a don téléphone kɔnɔ wajulikaw bɛ k'a la k'a ci réseau ka fan bɛɛ fɛ mɔgɔw b'a lamɛn o tuma na u b'a fɛ k'aw tiɲɛ n'a ye aw k'a yɛlɛmɛ k'a kɛ kɛlɛkɛminɛ ye ka ɲɛsin u ma o kɔrɔ a y'a yɛlɛmɛ k'a kɛ Ala ka diinɛ lasela ye télévision islamique tɛ yan wa radio islamique tɛ yan wa téléphone kɔnɔna la ni ko i si bɛɛ kɔnɔ i bɛ wajuli lamɛn i b'a lamɛn fo ka sɛgɛn de nka dɔ o bɛ se wajuli ma ka pan kun ni kuranɛ kɛla he nin fa ka bɔ yan an bɛ misiri kɔnɔ de yan u b'a tourner ka taa bila porno film la k'o lajɛ o kɔrɔ ye juguman b'a kɔnɔ ɲuman b'a kɔnɔ mais comme ne tɛ ɲuman fɛ e de bɛ taa juguman la ne tɛ ɲuman b'a kɔnɔ école maître dɔ ko ne ma ko c'est-à-dire matière o matière bɛ ta école la taa matière bɛɛ programme complet bɛɛ téléphone kɔnɔ kalanden bɛ se k'i ka ɲɛnama san bɛɛ kɛ
ite redouble nga do te mati re yoro do téléphone kono re ko mo ko be mati la be ga mati koroba mi la je wo de la comme il mago be cheni la ibodi ya de te nyuma ya yakku mi fitne ala ka fitne te manga herla khamisan aduruna mi fitnatu ta'ati al-khumuri wal mukhaddirat fitna duruna e gloni droguni dem senu keram mi mbagaw glo yere kala drogu qualité be yere kala mi me sama mi pigiri bikila farkolo be faraka min do ala abe ngabe glo yana do yere ba foko ko glo to na qur'ane kono ko men ko drogu to mana rasul ko al khamru huwa ma khamara al aql abe glo drogu manjugu glo la glo to fora woro qur'ane kono glo to fora woro ala kala ka hadisala drogu bala drogu qualité be bala drogu haram ya len drogu rek katili ga adamari hakli cien kateme glo ka ngoni fitne badu de fitne badu glo ko ni fu ya be ka songo re jingisa dogo ki bise ga sa drome mugan re ki be mana shashi ji mugan tani yema chamanda kono ko jite de do glo de do ba mi doro ka aflika tem akira fitne ya rabbi ala ka fitne teme ambela jelenka ambal ma we durunay worona fitnatu taqlid wal mawdah durunay mi kafiru la degeli an kafiru kam modelu tali kira fitne taqlid c'est-à-dire fendovi القدوة الأسوة التأسي التقليد ni fembadi ladegeli arama den kan nyana maya kono ikan ka joni ladegi ni fillo la doro mago besa laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana ala ko ngala kra de ladegi sallallahu alaihi wasallam no bora ma ka sahaba ladegi ka tabi'ina ladegi ka tabi'ina ladegi ka sahaba muso ladegi ka manyuma ladegi mais aw ma nga kafiri kon ladegi Allah degeli doy jumay anyu kan ka teriyaw samaw fe ka bobe ñoxoña niwi ñanga dem senu laje bi fini don jogo ngolo ko afi jogo samara munu be du sena be kafiru kala halayawi musomanu fana produit mu messi do kolando body do pantalon do ka sherila jipu surumani do be to wiyadi balmaw o minana to ko akala ona to fle 31 seli sababe feta nga jamana ina abe balaw ya kelengele rebe jamana halaki kumate asabama 25 décembre na to fle a kelen doron feteli bi adam abi jamana ci funa nganu be boccugo ma shu mo ka jate a shu damine ka tabla labana dorete o donge glomi tabami jinaya abana o dorone do a ebi boy faka so itamuke aramade be bokata shu beke ka alakuta kasegi kana ijala ga gele ni saro yorola itamu wala funa ngenu ka sabal ka jati 25 décembre koro e kon nabila isa ka bangini shu an ba foti de nyota tigu fe ala de ka bangini don shudu e ka nga yo kenega 31 décembre e nabila isa ka demundi don shui wolma ka sanyeleme na kera demundi o koro e ala de ka demundi don shu e ka nga yo keneka na keru ka sanyeleme ka sambu bolanta bambulu ka jate nabila isa ka bangini an nga jate ala kera muhammad ka hijra sallallahu ante sangele na o feti mi meke 25 décembre a kololo ka bokuju mi meke 31 a kololo ka bu sabana o 14 février yi on va foko Saint Valentin fête des amoureux ni meka nga jamana la ya Valentine fembi kan la ka bo haklima muso mi mafuru abta cadeau de labin kata da kulunga nyom abe fa ale ma Valentine a kulunga nyon to Valentin ibi radio privé ou laja do ngube nyiningal dege wo muso mani nyininga cadeau san nyine ho
ye cadeau sans mais est-ce que cadeau di ni ma salon il bina ta cadeau do di ma ba fa ay ne a ni che changer quoi ni kurata nso ga voka le kurata ak man nani dagaru fana ya ne kona kila che di ba fo ni kurata na musomani de ba fo la salon ne ka valentin ne obla ni kurata ka kurata muso ka kurata yaro jamana chena saga e fana bi changer chewla quoi qui change la jinaya yere alko awtuma la problème bandala kafiri la dege ani ku ka modèle uta fini bedo muso kana bi abe kafiru ka modèle na ma chere ku checkse bo abi chere ku ya fan ku sigilambo ka kafiru ka modèle don walma ka jipu do ka ko ci fo woro la walma ka nyefela ci fo woro la abe kafiru ka modèle nyaro chemanu ta kra ka ba ko do ba fo nyana ko ci goroba do alite akalama ko ay demsen do ya bi ka kurushi sama ka ele ka ma ko ite ki ka kurushi be ga jigi ko ki ita shiri ka ko ay ko ni a modèle fa ka jingidi ka sama ka kla ka bla o de a modèle yere yaro aramadia ko ngara baganya yi chentri présenter da ti siri da kera bara ala ka muso yere bi chentri siri nga chew ta siri o muso yere e mabla chentri siri law mu yi pantalon ze lay ke tu chentri siri mu be ga tafela on ni balaw de aramadi ka adon ere mi celibat temena san selfie ni temena envle jumana celibat selfie ni juma o nga seli e ma mingo do mu miti blague au 31 là mu miti blague au 25 là mu miti blague au Saint-Valentin na folo tiente dro ñu adama de mbone nina usada wolon flana wa fitnatu ash-sha'i'at oh fitna do wanga jamana kono jamana jien kono fitna nga boné mais où est tolo de dala ko liberté d'expression liberté day ni min kadi bafo est-ce que ngalon de menga ala de ko ma yalfidu min qawlin illa ladayhi raqibun atid ala de ko adama de baloni sayache ni fon fon bori dara la hare bita nyingal o ko itati nende itate ala tab ngaw ye liberté di ki bi se ka puma kwa kadi chuko o tarallaba kangalon da mola ka pipli kangalon da mola ka pipli ash-sha'i'at ka puma fo kundala jutala dalutala ka pipli ti dro ka adama de burja ka tuga adama de lebu no ka dakeneka ala qama ko ya ayyuhalladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin qal kibarian nanaika soni ka wuli ki jo ko nyenyi soni ka fi ma be fenwere ke ko nyenyi mami nana ni kibarian sahamewa chien do wangalondo wa o nyenyi do re ta kibarian tenu kaere olu ba gila were fede ka bla rezoka o balaw banka vide namba fatigu yeku ka saballe ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ya ma'shara man amana bilisani wa lam tu'min qulubuhum la tattabi'u awrat an-nas man tatabba'a awrat an-nas tatabba'a Allahu awratahu wa man tatabba'a Allahu awratahu afdahahu walau fi uqri dari aw kama qala sallallahu alaihi wasallam kira ko aw munun kallimani ya ba nena aka haramu limani ta dusukuna parce que mama bi yala bal maslami no ka nyini ka lebu wallahi ete limani ya join wallahi sallallahu alaihi wasallam amun kalimani ya adda limani atan aduskuna atta ya adadi ana yechugo me duskuna foite kwa kana yala mo no ku lebu nyini ka fode ko ni mami tugura islame no kiba lebu nyini ko ala rebe tugi lebu no ko meni ala tugri no ka bi malufi ka sunya konon alega ko yiga sira tajassus la mo fo abi tuga no ka lebu nyini abi yesera la ale doke ifanati doke bali de tugu doke la no ni e hamine mo lebu nyini be sege ete ka fengedi ni mami ma fenge ibi don ni ma fenge to be fo
ne ma fenke mi fenge bi tugo noke donc o kore ma fenge e ma don nala soni ka tugo mono yere gla yere kala sagoy fenge ka mo nafa kana kam ma mami be mo toro kun miftahan lil khair la takun miftahan li shar o do yo balaw ko negadi ba dayla do ka seri na do ye here kli ke here kli kana ke balaw kli nunu ye fenyi nunu ye fitna wi ambe Allah subhanahu wa ta'ala dil boda nyuma ala ka damala aqulu qawli hadha wastaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وصلاة والسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد إخوة الإيمان الفتنة الثامنة فتنة المناصب فتنة المناصب أما المو فتنة الشيكنا أي جوركو كلاسي جوركو فتنة بدا مفكا جوني جورينا fitne de men joro indi ñini joro ñini fitne kera fitne a ñini ni yere fitne ni ya soro ka sigala fana fitne do be bla place do la jamana kono no willa mati sigu no la ayre ba fo mati sigi ati shi mo la ka doni bureau kono ngo do bi do ga tu sigi bureau do kono fadu wulula e muna e santankala santandu samuga ko dokana ni moti nyon jaje genti wulia na soro ka biri gen dala ko an fa da wana de umbi anya ma gen ma wulia ngolu tara de do nana utara do nana utara do nana an yere nana an chama yere be na yanga dulaje an fa be wa na an fa be est ce an mo ke be wa o mo bi nyon fale valide mais be place do la ki e ta dafara ke ka ta dokana e muna e go ke tita ni tara fana ni mi nana foko sa o ta sefla ana kera ke ko bi nyena wa place ko man no de an nyini puma balaw bal na sorola moy balawi ambe ala dina ala ka boda nyumani ka soro tuma dola ama ko nyere fam do Abu Zarri ko ala ka chiba ma donala ako ya rasulullah ala tastamirni ako ala ka chiba ibe nyema ya di be makata kelela itene fana ke nyema doy kira ko ama ako ya Abadar innaka la dhaif ko Abu Zarri illa fulendo tise nyema yako ako wa innaha la amana ako nyema ya dana ya de ko dana ala ka dana ya de wa innaha la khizyun yawm al-qiyamah wa nadama illa liman adda haqqaha ko wala harado ma kera nyema e jin kono ya kase alama lahara ko abeka maloya bema ka ke nimisa e ko mi foni mi sera ka nyema ya hakedi hake diba ka dogonde ninda to Seydina Umar sirano sentence la me ka nyemo shukele ati dafa ka Madina beyala ka donc a fo bebe herela bi soro kana da asirana di ko imano donola kume yala la shufe atara soro ya musokoroba do a che fatura yatime de umbabulu ube kashila dumuni tabolo akeme ka daga sigitaka ka jika kono jijala be ka tobi dembe ka kashi Umar gerala ko mumbi ata do ko Umar do ako ni kuma bana ko ako Umar ko ni la harado anabi jo ala nyefe anyene na ko kongo bendiuna la hara ne na be kiri ala nyefe sena Umar yamme ayere labi ako mumbi ako ndem fle dumuni tubolo ako mumbe daga kono ako ji Seydina Umar sigira atara do Beitul Mali kono kal kama muguta ka tuluta ka sirimeta fen banya yo beta ayere de nana ka daga sigi ka dumuni tobi fa bi kun shuli ka dogo fie shishi dona Umar nyewla ka do abomo shibela ka dumuni mo dumuni bi mo tuma mi yatime de usno ubago ko akan kusno ako Umar Seydina Umar ko ako wallahi ngalena alala ne nyemi yu kashila fongu yo dumuni ke ku fa ka yele nyoten dita ay ayu kunu da dumuni boka duma wi dumuni ke ku fa
u bɛɛ yɛlɛla a ko k'aw fara kɔ hɔ a y'aw da Sayyidina Umar taara a k'u ba ma sini kan sɔrɔ nin yɔrɔ in na musokɔrɔba nana dugu jɛlen a kun t'a dɔn ko muminiw ka ɲɛmaa don ale nana Umar sigilen don mɔgɔw bɛ ka gɛrɛ a la amirul mu'minin muminiw ka ɲɛmaa a siranna musokɔrɔba siranna a ko ayi kana siran koyi i ka hakɛ don na n y'a ɲini fɛ i kana yɔrɔ dɔn de ani bonya min ka kan a y'o d'a ma a ko tuma o tuma ni ko bɛ yen i ka na an bɛ dumuni d'i ma ka taa di denw ma kana to kɔngɔ la a ko a ma ko mɛ min ɲininka ko kelen na o est ce que kiiri bɛ ni Umar cɛ lahara bilen wa a ko ayi k'o banna Umar tun bɛ haminɛ de nka e bɛ ka girin ɲɛmaaya nɔ e yɛrɛ bɛ directeur min na i y'a wari bɛɛ cɛ ka taa i ka so k'i ka villaw jɔ ka mobiliw san e ko maa wɛrɛ ti bilen nɔ la i t'a to de sa sɔn'o kiiri ka ban lahara i b'i yɛrɛ ɲini dɛ yala ni maa min jamana dɔrɔmɛ 1 juin n ko jamanaden bɛɛ de ka niyɔrɔ bɛ bɔ i kunna c'est à dire n'i ye jamana dɔrɔmɛ 1 juin lahara don o ɲɔgɔnna bi tigɛ i kunna i ka ɲuman la k'o di jamanaden kelen kelen bɛɛ ma e na bɔ nɔgɔ la ko i ma nɔgɔ dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma tasi'an a kɔnɔntɔnna fitnatul khilafati ad-diniyya wa tafriqa bayna al-muslimin an balimaw fitnɛ kɔnɔntɔnna min bɛ yen o ye silamɛw ka bɛnbaliya diinɛ kɔnɔ silamɛya kɔnɔ o ye fitnɛ ye a man ɲi ala y'an ladi a la qala ta'ala wala tanada'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum aw juguw b'aw kan a yɛrɛ b'a yɛrɛ kan haqiqatan ala ko a kana fɔ ɲɔgɔn kɔ n'an fɔra ɲɔgɔn kɔ a bɛ échouer n'a échouer la a fanga bi ban a tɛ se maa la an dun mago bɛ fanga de la ala ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ wa ashiran wa akhira a tana in kɔni ye koba ye tana in bɛ f'i yɛrɛ bɛ kabakoya mɛ a bɛ sen na dɛ tana ye jumɛn ye ibadu din an hayatil bashar ibadu din an hayatil bashar adamadenw b'a la ka balo fitinɛ min kɔnɔ bi ko fɛn min ye ala ko ye kuranɛ hadisa k'o sen bɔ adamadenw ka ɲɛnamaya la pewu o tɔgɔ kana fɔ an ka balo ten o de bɛ sen na o laïcité o ye diinɛ ko ye kuranɛ kumakan mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ayi hadisa mana fɔ yɔrɔ o yɔrɔ ayi non an ka sariyaw bɛ yen an yɛrɛ ka sariyaw bɛ yen o tuma ala ka kuranɛ o t'an ka sariya ye o ka ɲɛnamaya dilan ala sen ka bɔ a la ala kɛra sen ka bɔ a la o de y'a to an bɛ problème kɔnɔ bi ni den lamɔ ala ta cogoya la i tɛ problème sɔrɔ mais n'i y'a lamɔ diɲɛ ta cogoya la i bɛ problème sɔrɔ an balimaw i b'o sɔrɔ dɛ a dan ye dɔrɔn hali muso min sini ma k'a tɛgɛ d'i ma n'i ko ko non ne tɛ muso tɛgɛ minɛ aw fana vraiment aw ye dansago mɔgɔw de ye quoi les extrémistes c'est-à-dire diinɛ u y'a ɲini ka diinɛ bɔ adamadenya kɔnɔ ni kumakan damadɔ ye a fɔlɔ-fɔlɔ o ye at-takhalluf ar-raj'iyya at-tatarruf diinɛ ko silamɛya ye segin kɔ diinɛ de tant que i b'ale la ɲɛta tɛ yen ale de b'a adamaden segin a kɔ o kɔfɛ terroriste diinɛ don maafa diinɛ don développement t'a kɔnɔ ɲɛta t'a kɔnɔ ka mɔɔw ni ban silamɛya la n'i yɛrɛ yɛlɛ i bɛ siran de ala foli kɛ kan i t'a fɛ k'a mɛn assalamu alaikum i b'a fɔ dɔ ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a b'i lajɛ fɔlɔ de a b'a fɔ oui bonjour banna parce que i ye fɛn min fɔ a ye a t'a fɛ a ni t'a fɛ a t'a fɛ a ka fɔ a ye mais avec o bɛɛ kɔfɛ a b'a fɔ k'ale ye silamɛ ye ka diinɛ bɔ an ka diɲɛlatigɛ la musomanin dɔ bɛ k'a fɔ n ye o don an kɔrɔ n b'o fɔ ka kuma in kuncɛ o ekɔliden de don hali madarasa den tɛ a ye wajuliw mɛn ala y'a kanda a ye hijabu don k'a yɛrɛ sutura mais ale kɛlɛba fɔlɔ kɛra a ba de ye ko a ba b'a danga di k'a danga n'a ye hijabu don k'a b'a fɔ a ye i ɲɔgɔnna bɛɛ bɛ bazɛn dagabana don ni borodɛ don ni pantalon don na e tɛ foyi la fo ka faden zagoya fini don i kana ka n'i jɔ ne kɛrɛfɛ a b'a fɔ hijabu ma ko faden zagoya fini ni musokɔrɔba in ka tubi ɲɔgɔn a kana se lahara ko ala de ko hijabu ma ko libasu taqwa ala ye siranya fini maloya fini libasul haya maloya fini libasul iffa
يرمينا فيني لباس الكرامة بنيا فيني وتفرد زوجة فيني ده بالما على كاكلين يمندام نتام من بفورا بودا كلين دبالا نتام فين فورا وسانغ سيكان فتنة نو كمبة أبي بني فين كلين درون دي أمبالماو ودي العودة إلى دين الله تعالى والتمسك بالكتاب والسنة والثبات على الدين ودي أنا سيكتا قرآنم كسيكتا حديثما كسيكتا ألكرا كتاسرما صلى الله عليه وسلم نكمن الكافر يني سمنديا anglais ou ka philosophie dobi on va fama ko Bernard Dichot ale ko dien be problème min kono bi nan be am be kamana ganendu am be ka famba ke chugo di ta fantana ko boda be chekele min bolonar se ka ambonna ko e alakra Muhammad sallallahu alaihi wasallam akona alakra nana 600 sallallahu alaihi wasallam ko be dien problème nyene boka ba قبل أن ينهي من شرب فنجان قهوة بكافي كيانو كافي فير فيتشيني دوبي مونو بكافي نوار مي وبا كافي نيك او بولني فيتشيني كونو كوني كافي كي على كرا كونا او بولني فيتشيني كونو كوانا كا كلام مينينا كا بي جين بروبليم بي ريزولي كا بام بيو او اما فالي اتسا على كرا ناليماو قال فانا اقول اني تارك فيكم شيئان لن تضلوا بعدي ابدا ما ان تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي على كراكو نيمان كيسبا كنا ربنا تاكا فين فلاتو بولو نايو مننا بولو فلات ديغون تورتا سورو قرانني حديثا على كرات كونو بلو ما nga segolu flama nan segoro luma ko be binyene bo ya rabbi ala ka kli mandama اللهم ابرم لهذه الامه امر الرشد يعز فيه اهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين اللهم ربنا أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معاشنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا أرحم الراحمين اللهم عليك بأعداء الإسلام اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين برحمتك أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى الصلاة